Roma Kapitulo 8. Nagayon niya sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28, padulong sa 30. Ingon? Kita na sayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugmay kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kay sila nga mga giilan niyang daan, gikabut-an usab niyang daan, nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak. Aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsuon. Og sila nga gikabut-an niyang daan, iya usab sila nga gitawag. Og sila nga iyang gitawag, iya usab sila nga gimatarong. Og sila nga iyang gimatarong, iya usab sila nga gidala ngadto sa himaya. Kanang diya sa verse 28, ato siyang mahatagan o pagkagat karon. Mato pa diya hibaluan nato nga ang tanan nga butang masigtabang alang sa ikayo ni atong mga nahigugma sa Dios. Dini sa atong pinadayag version nga Cebuano, kita na sahid nga diya sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya o nahigugma sa Dios. Ang pagkatana, nabaday tao gayud nga nahigugma sa Dios. Kinsa man kaning nahigugma sa Dios ug kanus ani sila nakakat-on sa paghigugma sa Dios. Munay mga butang diha nga atong matan-awan magigsuon, matan-awan nato dinhi sa kasulatan sa atong pag-study. Atong gilawman ang Ginoo magtabang sa ato makasagot kita. Kay kanang inigbasa nato ana, unsa may mo rehistro sa atong una. Inigbasa nato murag nindot kay paminahon. Ilabi na ganang moingon na gani nga everything works together for good. Basta makadungog tag maayo. Ang una-una na to kana pabor, okay na kay maayo man. Nya sa ato ro na kay ingon dito. Ngadto kanila nga nahigugma. So ang tanang mabutang nagalihok nga maayo, alam kanila nga manahigugma sa Dios. Uy, kita nahigugma kita sa Dios. So kini maayo. Tanang mga panghitabo maayo sa ato, makatabang sa ato. Magalihok siya nga makatabang alang sa ato ikaayo. So bisan pag usahay na mahitabo din na nga murag di maayo. Kini ato ning gabiton nga kana makaayo na sa imo yapon. Ang Dios ana maayo nga makaayo na sa imo. Sama ba sa nahitabo kang kuan? Kang musik. Di tabangan siya nga patyon sa imo isuon. Dusin sila kay isuon. Unya dunay isa nga nag-object si Robin, ingon si Robin nga ayaw lang nagpatyan na to maayo patyon na ang ating isuon kay isuon man nato na. Atong balto na ihulog na lang nato na sa kuan. Atabay nga walay tubig. Kato gibuhat niya nga objection sa iyong isuon kay ang iyang plano nga kung wala na iyong isuon niya human naghulog dito, kuhaon ra niya si Jose iya luwason. Labi kay nalipat man siya, nakadesisyon man iyang isuon niya ibaligya na lang sa kanang mamalitay o katong mga negosyante nga mga trader sa mga slave nga padulo sa Egypto. Nami nilabay nga convoy sa mga traders, mga mamaligya ay negosyante. Di ko ani. Baligya na lang nato ni siya. Kaya makakwarta ta. Baligya nila si Jose dito sa mga trader, mga maligya ay sa doon na baligya siya si Egypto. Ibala na to na, di ba? Ang ilang ginikanan, patuon nila. Napatay na imo anak nga pinalangga. Paborito rin mo anak. Napatay na. Iya si Ina, nagkadugo. Pero dugo na din ito sa mananap. Ang ilang iihaw, sa sinina, ilang dito basta. Pero si Jose sa tinunanay, wa siya madaot, bunili na himo-hino na siyang iladong na leader dito sa Egypto. Kung mga hinungdan nga naluwas niya niyang kaliwatan. Ang kaliwatan sa iyang mahal, ang Israel. So, ana mga igsoon, usahay, kaingon ka, na. So, dahil mga pangitabo, okay ra, work together for good. Pero ang ato karong isgutan din na mga igsoon, dili ka na. Ang atong isgutan dili kanin, nga ni adtong mga nahigugma sa Dios. Kanang mga taong nahigugma sa Dios. Ato kanang susihod. Kinsa kining mga tawhana ang nahigugma sa Dios? Kung doon na bagay tao nga nahigugma sa Dios, kanus sila nakakat-on sa paghigugma sa Dios. O ang tao ano na bagay siya kapasidad nga mahigugma siya sa Dios. Kung apil ba ko ana nahigugma ko sa Dios?
Kanindot sa no, atong mga tao nga nahigugma sa Dios. Maayo sila kay nahigugma sila sa Dios. Pero before kini nga pulong gisulat ni Apostol Pablo, doon na siya mga sulat. Ang sulat isa niya dinira gyapon sa Roma kapitulo 3. Sulat niya kini ngadto sa mga taga Roma, mga magtutuo nga tuwa sa Roma. Abila inyong Bible sa Roma 3. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang giingon dinha, ingon sa nahisulat na walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang. Na kung walay isa bisan isa nga matarong, bisan isa na lang wala. Saan sa mga pagkaunsaa maaplikar nga kining pulungan nga giingon ni Apostol Pablo na ay mga tao nga nahigugma sa Dios. Nawa may matarong. Bisan usa. Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Ang mabasa niya, kay ang tanan na nagpakasala og nagabsan sa himaya sa Dios. Kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Kanang nawad-an sa himaya sa Dios, is fall short, nakabsan sa himaya, nawala na diha ang kinaiyahang Dios nun. Muna nakabsan sa himaya. O gani nang gitawag nga nakasala, na nagpakasala, nahimong makasasala ang tanan. Ano may tao nga makahimo sa paghigugma nga ingon ana kay ta. Niya pa'y isa, mas grabe pa yun eh. Efeso kapitulo 1. Ang pagbasa ana, mga kaigsuonan, ikan sa 17 na bersikulo. Unya, padulong sa kapitulo 2. Efeso kapitulo 1, bersikulo 17, padulong sa bersikulo 1. Pero sa dili pa na, ako siyang basahon ang bersikulo 2, kapitulo 2, bersikulo 1. Chapter 2, verse 1. Efeso, chapter 2, verse 1. Ato siyang tanahon, may isuon. Before nato siya basahon, katong akong giingon nga tibuok na itong basahon siya na itong verse 1. Tanawan ninyo sa inyong Bible. Ang giingon nina, o gihatagan kamo og kinabuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga paglapas o mga sala. Ang giingon niya sa version nga pinadayag sa Cebuano, o kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Sa to kadunay panahon nga ang tao patay. Dunay panahon sa tao nga dunay kahimtang sa tao nga patay siya. Ano sa aman? O kung sa magini ang naghatag sa tao o kamatayon. Mato pa diya sa maong verse 1, tungod sa kalapasan o mga kasalanan. Tungod sa kalapasan o mga kasalanan, ang tao nahimong patay. Iba mo ka na ang giingon sa Dios dito sa Genesis? Makahimo ka pagkaon sa bunga sa kahoy sa tanawan, pero ka na, basta kakaon diya sa pagila sa may sa dautan. Dili ka mukaon niya na, kaysa mo, adlaw nga mukaon ka niya na, mamatay ka ganyan. Nga naman, ang pagkaon nila, nakapatay man sa ila. Tungod kay ang ilang pagkaon, mao'y paglapas sa sugo sa Dios. O ang paglapas sa sugo, mo resulta kinig kamatayon. Ang silot, inani, kung sa imong ipugas, imong anihon. Mao na'y natural diha, o naana sa kasulatan, nga kung sa atong ipugas, atong anihon. Galatia, kapitulo 6, versikulo 7. Ikaw kamo palinggo. Ang Dios dili mabiay-biay. Kay bisan unsa ipugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-aanihon. Unya, dunay duha ka klase nga pagpugas nga gisgutan nina. Naa sa verse 8. Ang pagpugas nga alang sa unod ug ang pagpugas nga alang sa espiritu. Mato pa nina kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod, magaani siya pagkadunok. Apan ang nagapugas, alang sa espiritu, gikan sa espiritu, magaani siya kinumingday. Amen. Pero karon kay, nagpugas sila, nagbuhat sila, gisupak Manila ang sugo sa Dios, gilapas Manila, kaignan sila, di mo kaon, ikaon man. Kung sabi nakapatay sa ila, katong prutas nga ilang ikaon, o ang ilang paglapas? Paglapas. Ang ilang paglapas sa sugo, mako'y nakapatay sa ila. Kung sa may namatay sa ila, una, diha, unsa may namatay sa ila? Ang ilang espiritu. Nasinati nila ang pagkamatay sa ilang espiritu. Kaya wa man sila nangamatay sa unod, diha. Ni edad pa man og pila ka tuigan, ay namatay si Adan. Pero sukad ni adto ang mga tao, mga matay na. Di ba? Unya, pero ang unang nisinati og kamatayon, ang ilang espiritu. Giabog sila sa Dios gikan sa tanaman sa Eden. Gipagawa sila pag-abog sa ila,
kuha na, kinabuhi na sila nga patay sa espiritu. Wala na sila relasyon nga maayo sa Dios. So kining patay nga espiritu, wala maayong relasyon sa Dios. Naghatag sa ilang daghang problema. Naghatag sa ilang mga kasakit. Mga balatian, mga kalisod. Kanya, naghatag sa ilang tunglo. Maunang ang babae mga anak pag tiyabaw bis kasakit. Halos ikamatay. Kaya maunay isa nga hinungdan nga. Maunay isa nga resulta sa pagpakasala. Ang lalaki, dili na makahimo sa pagbuhi siya pamilya kung di siya magpasingot, di pareha ato dito nga pagkaon-kaon na sila sa mga di patubo si dito mo. Tukad niyadtong nagpakasala sila ang sinabuhi sa tao na himo ng lisod. Nahimo ng miserable. So ang espirituhanon nga kamatayon mo resulta kini sa kadaot sa kinabuhi sa tao. Mga miserableng kahintang, ang pagka-miserableng kahintang kanang kalisod, mao ni ang resulta. Na ay mga krimen, mga pagpatay, dumot, tanan ng mga kadaot tungod sa pagkamatay sa espiritu sa tao. Magtiayon, manggani nga naghigugmaay na sila, niingon mo ito nga sa bana, sa una, o litaw sa wapan niya pangasawa, nahigugma kami mo. Marang lisod, di kong mabuhi o wala ka. Grabe ka paghigugma, kumbensyon yung maayo ang babae nga nahigugma niyo. Ang babae ganahan siya kay, kinsa may ganahan o may na-over o gugma. Diba? Gugma na gana. Di, noong unas babae, talagang isang nabiyak hindi yung naanay. Kanindot ang nila may gugma ni ko. Tinundan na yun, grabe panikaw sa lalaki, ipakita ang gugma. Kung yun sa minita buwan ang ilang gugma, nga naman ang halos magpatay, ang uban nang ipatay mo yun. Diba? Ipatay nila ilang asawa. Nga naman na nga, nagigugma ka. Pero tungod na may igsuon sa patay nga espiritu sa tao. Di yun siya makakinabuhi. Diha sa tinuod nga Diyos nung kinabuhi. Kaya nawala sa iya ang Diyos nung kinaiyak. Di mo niya tao sama sa iyang nagway. Na ay Diyos nung kinaiyahan. Daw di kaya nahimo namang yawanon ang tao. Musulti gugma, pero mabuhat ang daotan. Batok sa iyong higugma. Ingan sa ginawa mga Israelita. Ingan sa kamu mga anak sa inyong amahan. Nga mo ang yawa. O ang yawa, amahan sa tanang bakak. Kay bakakon man siya sukat pa sa sinugdanan. Busa, kamu usap nga iya mga anak. Liwat kaniya, mga bakakon. Nahimo ng mga anak sa yawa ang mga tao. Maunang nahimong ulipon sa yawa ang tao. Magpakasala na Diyos. Magsupak na din sa Diyos. Wala gugma sa Diyos. Wala gugma sa iyong ising katao. Mauna ang karoon ng kalibutan. Bisag kita nakasala na ta. Di kita mudawat sa itong sala. Mga tarungan kita. Bisag nasayop na ta. Mangita kita katarungan. Pamatuon na ito. Nga wala kita masayop. Bahalag magugot ang kinabuhi, bahalag mag-iaway, bahalag mabulag niya itong pamilya, basta kaya di kong dawat nga sa'yo ko. Ay, grabe, di ba? Mag-iayaw, mag-iaway, magguba ang pamilya, tungkol na sa katarungan. Sa pagpanghimatuod nga, wala lagi ko masayop, sakto lang ikaw lang yan sa'yo. Gugot kayong kinabuhi. Tungkol kay ang mga tao, patay ang espiritu. Dili yun makahimo sa pagbuhat sa matarong. There is an inability to do good according to the standard of God. Walay kapasidad ang tao nga mabuhat og maayo. Sumala sa sukod nga iya sa Dios. Maningkamot ang tao sa pagbuhat og maayo. Kunuhay magbuhat og maayo, puro lang din. Short mat mo nang giingon diha sa Roma 3:23. Short yun. Di kaabas, di kaabot sa standard. Niya manaway paginayon sa uban. Kita manaway ra biya ta. Mingon din ta, parang ingnon lang gyapon pero kita inana punta parang ingnon diha gyapon. Kanang standard nga bakakon. Kana mo ni atong basihan atong tanan. Kita ra tanan mga igo unang giingon gyud sa Ginoo nga ayaw paghukom. Kaya ang imong paghukom sa uban, imo ra sang giukman imo kaugalingon kay kanang imong gihukom sa ila. Mo na imo hukom nga himuon sa imo kaya ang ilang gibuhat. Imo man sa gibuhat. Ana ta. Grabe ang atong pagkatao. Lagi naata sa kahintang nga di ta makabuhat og maayo. Ang atong buhaton unta nga maayo, mo resulta nga di maayo, di ba? Tarawa ra nami ingon. Higugma maguguni mo mauna. Tungod sa gugma sa bana sa iyong asawa, grabe, makauli ka na may karoon. Nugay kay ka. Tungod siyang gugma kay base mo na kuha dito. Tungod siyang gugma, gasilo siya. Gasilo siya, dibuhat sa iyong asawa, nunugay pagkauli. Dughan na, di na trabaho sa iyong una-una. Ang sa kayo dibuhat, asa ka kanong kayo, minsan yung kauban, ang resulta pag-uli. Tungod sa gugma na siyang asawa, napasakitan na yun yung asawa, sakto ko na.
Nya mingon na yun nga, di lang ko kamugong sa kong kaugalingon, ang saon na higugma ko niya. Daotan nga gugma niya. Daotan nga espiritu. Dili insakto. Nindo to ta kaya pulong gugma, pero ang sulta kay daotan pa. Kay patay lagi ang espiritu. Episo 2:5. Episo 2:5. Bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya ng aluwas kamo. Naay phrase din ang nagiingon nga bisan sa mga patay pa kita tungod sa mga paglapas. Sa ato pa ang nakapatay sa atong espiritu, klaro kayo nga ang mga paglapas. Di siya may tao nga makalapas sa sugod sa Dios. Gamay pa mga ning bata magtupadlong na. Ba may ura ginikanan ikaw katakay. Pero ang ginikanan po di sa bakahakban mo. Muna nga bisag unsaon na to paningkamot, wala tay mahimo. At tanawon nimo karon, ang solusyon sa tao. Ha? Bisan unsay atong paningkamot nga mga pamaagi. Di gud nato maabot ang standard sa Dios. Amen. Di nato maabot ang standard. Unsay hinungdan nga kining mga relihiyon karon daghan sa kalibutan. Nga isa ra man unta ang church nga gihimo ni Jesus Christ. Nga naman nga daghan naman nagkapulo-pulo. Ang hinungdan ana tungod kay ang tao gapangita kun unsay tulid. Ang tao gapangita kun unsay matarong. Pag nakakita siya matarong na pamaagi, ingon siya agani. Dili ta. Daw kay naano man sa siya reklamo, muadto na siya sa mangita tag improvement. Magbuhat na sa loob. Di ba? Kay gusto ang tao og mas maayo pa unta. Pero ang resulta, di yun maabot kay walay tao makasulbad ani. Kini atong kinaiya. Kini atong pagkatao walay tao makasulbad ani. Walay usa ka magwawali, walay usa ka tao nga makasulbad ani. Mismo ikaw di ka makasulbad. Ang problema nato dako kaayo. Gusto nato nga mahimong Dios nun. Pero ang batasan nato gasupak. Gusto nato nga mahimot ang matarong, pero ang batasan nato gasupak. Naatay kinaiyahan sa atong sulod nga lahi gayon. Gusto tag kalinaw, pero atong sinultian, makahatag og kasama. Gusto tag maayo unta nga relasyon, gusto tag tanan maayo, gusto tag buutan, pero tanan naay dili maayo sa ato. Naayo. Unya ko magsige tag tanaw mi unta. Kani siya di maayo, di ko ganahan niya. Magpalayo pa sa iya. Asa ni ko kani siya di maayo, di ko ganahan niya. Pero wa kay kapadulngan. Kay kung ikaw na lang isa, makita nimo imong kaugalingon sa amin. Ang pumunta na ganahan baga sa imong kaugalingon. Ikaw mismo magdaladala sa problema. Kay ang imong espiritu wala gyud siya kapasidad. Busa kita dinhin ako akong tinguhaon nga ma-share sa inyo unsa ka importante kining gitawag born again. Ang pagka-born again dili kini siya nga motampo ka grupo para ma-born again ka ang imong grupo. Ang imong grupo mahatag sa imong born again. Born again man may pareha kita nang gitawag nga unsa na inyo born again Christian? Kanang born again Christian dili na siya sakto. Kay parehas ra na siya sa sinultihan di ay nga bugnaw nga ice. Walay ice nga dili bugnaw. Ang born again Christian murag ingon anak. Kay nga no, ang Christian dapat yun para mahimo siyang Christian, born again siya. Dapat siya ma-born again. Aron na siya Christian. Punta. Pero ang tao kay gusto man iigon, unsa na inyong grupo? Ilahi na ito. Now, adto ta mga igsuon sa kapitulo 3. Makita nato gabi ang atong problema sa kinabuhi kay kung pangitaon nato ang pagkamatarong sa tao, iliman nato ang pagkamatarong sa tao nga walay tabang sa Dios, wala kita makuha. Di nato makuha. Pero kung masabtan nato ang Dios, sa iyang pamaagi ay pa ta makakuha. So adto ta sa Juan kapitulo 3, atong ning gibasa ganina. Si Nicodemo, yadto siya sa kang Ginoong Hesus, mato pa dinhi. Og day usa ka tawo, verse 1 magsugod padulong sa bersikulo 7. Og day usa ka tawo sa mga Pariseo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion ug diingon kaniya, Rabi, kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayoy makahimo ni ining mga milagro nga imong gipangbuhat. Gawas lamang kung ang Dios anaa uban kaniya. Og si Jesus mitubag kaniya,
Sapagkat tinuod, pagaingon ako kanimo, gawas ko ng tao, igaanak pag-usab, dili siya makakita sa hinarian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang nga siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa kaduangkan sa iyang inahan o mahimugso? Og si Jesus mitubag, sapagkat tinuod, pagaingon ako kanimo, gawas ko ng tao, igaanak sa tubig, ug sa espiritu, dili siya makasulod sa kingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man. Dili na katong diingon ni Brother Deke nga kaliwat sa bitin. Kay kanang pulong nga kaliwat sa bitin naman na sa kasulatan, giingon ni Jesus, kamo mga kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa unod, kinsay nanganak? Ang unod. Di ba? Ang unod, ang iyang anak, unod. Pero ang espiritu, ang iyang anak, espiritu. O, ang giingon din ang gianak sa unod, unod man. O, ang gianak sa espiritu, espiritu man. Karon ang mga espiritu nga naa sa mga tao, mga espiritu nga iya sa bitin. Kinsa man ang bitin, dili nga nang bitin nga kamang-kamang dina nga atong kapatyon o atong dili na mao. Ang bitin nga gisgutan diya mao kadtong si Satanas, kadtong yawa nga daotan, nga malimbungon, nga mao'y naglimbong sa tao. Aron iyang linglahon ang tao o daldalon ang tao nga supako niya ang sugo sa Dios. Atong espiritu ha, og misulod kadto sa tao sa diyang ang tao mituo sa sulti niya. Ang tao nakadawat niya atong espiritu ha, sa diha nga mituo siya niya atong nga espiritu. Pagtuo sa tao, ay iyo katong espiritu sa iya, kay iya magituo ka. Kay ang pulong espiritu kini. Mao nang giingon ni kining Hesus. Ang unod walay kapuslanan. Ang espiritu may nagatag nga kinabuhi. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini sila espiritu ang kinabuhi. Kanawa, kanus-an nakasulod ang espiritu sa bitin nga mao ang yawa. Sa dihang ang tao mituo sa maong pulong sa bitin nga malinglamon nga naglingla kaniya o nagdalgal kaniya nga supako niya ang sugo sa Dios. Diyon sa siya paglingla, pinaagi sa paggamit sa iyang pangibog. Dilingla siya, gigamit ang iyang pangibog. Dobi ang tao kay naigo man ang iyang pangibog. Ang pangibog niya sa mata, ang pangibog niya sa unod. Daghan kaayo pangibog sa unod sa tao. Isa nga pangibog nato sa unod kaning garbo. Gusto nato nga kita ang naa sa taas. Gusto nato nga kita ang sakto. Gusto nato nga kita ang maayo. Tanan nga gusto sa atong ano nga mao'y hinungdan nga makaguba sa atong relasyon sa Dios. Dawdi, pangibog sa unod, pangibog sa mata, o paggarbo sa kinabuhi. Paggarbo sa kinabuhi kini makapahimo sa taong magialamon. Mao man ingon sa babae. Kanindot bagay isa na-appreciate niya ang bunga kay matud pa sa sulti sa bitin, kung ako daw ni buhaton, mo bright ko. Makahibalon ako sa maayo sa dautan sama sa Dios. Di man day tinuod ang sulti sa Dios na mamatay ko. Tinuod makapabuhit man ni sa amo. Makahimo man ni sa amo kung gialam mo. Ya kanino trabang kaunon? Maayo sa mga mata. Makapahimuon sa mga mata. Namo na karon ang kahitabuan ni atong kalibutan. Pangibog sa unod, pangibog sa mata, paggarbo sa Ginoo. Diha man tagat linglahon ni Satanas. Pero kadtong nalinglanan, ito niya kalinglahon. Nalinglan naman. So din makita nato mga kaigsunan, ang giingon diha ha, ang gianak sa unod, unod man natural kung sa unod, palitan karon kung doon ako'y anak. Ang akong anak, anak nako sa unod. Pero ang espiritu nga naa kaniya, di ako tagiya. Ang naa sa iya katulong ako sa unod doon na lahin. Pero sa espiritu, matingala ka, hindi ikaw. Ang amahan sa espiritu diha. Naay lahi nga espiritu, nga galihok. Naay di maayo. Dili Dios nun, naa sa iya ang pagkamakasasala ng espiritu. Manaingon ni David, di panangkon ako sa sala. Sa taguangkan pa daw siya sa inginahan. Di panangkon siya sa sala. Naanadaan sa iya. I hope nakita o nasabtan na nato mga igsuon nga ang iya sa unod. So kanang imong anak ay katingala nga imo gina siyang anak sa unod. Pero ang mga tao nahimong anak sa dautan, sa yawa, mo nang namatay ang espiritu sa tao tungod sa paglapas o tungod sa sala. Karon mianhi ang atong Ginoong Hesukristo
kay aron buhion niya ang atong mga espiritu. Mao na ang purpose niya. Gamianin siya aron ang atong mga espiritu buhion niya. Mao nang mabasa nato mga kaigsunan sa Efeso Kapitulo 2 na nakita na ninyo to, no? I-note na lang ninyo sa katong Juan Kapitulo 6 versikulo 63 nga diingon ni Ginoong Hesus nga ang unod walay kapuslanan, ang pulo nga ang espiritu nagagatag og kinabuhi. Ug nato pa niya nga ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo kini sila espiritu og kinabuhi mga igsoon. Ug importante kaayo karon nga ang mga tao makabaton nga mabuhi pag-usab ang atong mga espiritu. Kano sa mabuhi pag-usab ang atong mga espiritu? Sa dihang ianak pag-usab ang atong mga espiritu. Nang born again, ang atong mga espiritu mao'y mahimugso pag-utot. O munang gitawag sa doktrina nga regeneration, no? New birth, bagong pagkatao. Diha na mahitabo sa atong mga espiritu. O ang muhimo ana mao ang atong Ginoo, ang atong Ginoong Kristo. Siya'y mutabang sa ato aron makakat-on kita sa paghigugma sa Dios. Kaya dili kita maka sa paghigugma. Dumaon ang mabasa nato sa kung imong basahon ang Efeso 1 katong gihatag ko 17 padulong sa unahan, ni Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 8. So makita gid nimo dina ang gibuhat sa Dios. Nga atong basahon ang mga taga Efeso kapitulo 1 katong akong giingon og dito sa Efeso 2. Kay abi ninyo katong isgutan ni Brother Job nga ay mo react na sa dili ang kadtong makadawat sa kaluwasan kadturang gitagaan sa Dios og grasya nga mabuhion niya. Nga mabuhi. Ang usa ka pangutana ani is isa nga ato ibutang nga pangutana. Giunsa sa Dios pagbuhi ang atong mga espiritu? Inana. Kaya ang pangutana man gud, patay ta ang mga tao patay tungod sa atong mga paglapas, tungod sa atong kasalanan. So walay patay nga dunay abilidad sa pagbuhat og bisan unsa. Basta patay, wala na siya mahimo. Nagkinahanglan ka na siya milagro nga mabuhi siya aron lamang makahimo siya sa pagbuhat sa angayan ni buhaton. Isa may dunay kapasidad paghimong milagro para mabuhi ang patay. Ang Dios ra, ang espiritu gikan sa Dios, siya ang makahimo sa pagbuhi sa atong espiritu. So kinahanglan tag milagro para mabuhi ning espiritu nato. Kung di ka milagruhan sa Dios, wala kay madawat nga milagro para lang mabuhi atong espiritu. Buhi ta sa lawas pero patay ta sa espiritu mo nang wa tay kapasidad nga mo tuman mo buhat sa kabubuton sa Dios. So niya ang gibuhat sa Dios. Efeso 2:1 padung sa 8. Ingon diha nga unta ang Dios sa atong Ginoong Kristo ang mahimayaong amahan magahatag kaninyo sa espiritu sa kaalam og sa pinadayag diha sa kahibalo mahitungod kaniya nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panunodon diha sa mga balaan, o kung unsa ang dili masukod nga pagkadako sa iyang gahom nga aniha kanato nga nanagtuo sumala sa paglihok sa iyang dakong gahom nga iyang gipalihok diha kang Kristo sa iyang pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay o sa pagpalingkod kaniya diha sa iyang tuo sulod sa mga langit ng dapit. Ibabaw sa tanang pamunuan o pagbulutan o gahom o kaginuuhan o ibabaw sa tanang ngalan nga ginanganlan dili lamang niining kapanahonan karon kundi usab niadtong umalabot. Og siya nagapahiluna sa tanang mga butang nga aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil og naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia. Nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya nga mao ang nagpapuno o nagapuno sa tanang butang diha sa tanang dapit. Verse 1 chapter 2 hangtod sa 8. Og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Ato nang timan-an nga gibuhi daw sa Dios ang mga taga-Efeso nga mga magtotoo. Dili kita ang una ana ha. Nagbasa kita sa sulat. O niya kini nga sulat gi-address ngadto sa mga taga-Efeso. So ato kanang basahon makasabot kita para makapunin kita. Ang sige buhat sa Dios. Ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasalanan.
nga niini na nagawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutanan, uyon sa magbubuot sa kagamhanan, sa kahanginan, sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga tawo masupilon. Sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas, og sa hunahuna, og busa sa kinaiya, mga taong gikaligot-gutan sa Dios, sama sa ubang mga tao. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Tungod sa grasya nangaluwas kamo. Og mibanhaw kanato uban kaniya, og nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langit ng puloy-anan pinaagi kang Kristo Jesus. Aron nga sa mga katuigan nga umalabot, siya makapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapuangonon kanato at diha kang Kristo Jesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo, o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kundi hatag sa Dios. Ang kaluwasan hatag daw sa Dios, pinaagi daw sa grasya. Hatag sa Dios dili atong kahimuan. Ang kaluwasan tungod daw sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Iyan gipasabot dito sa ila. Kamo mga taga-Efeso nangaluwas kamo tungod sa grasya. Hatag kini sa Dios. Nangaluwas kamo tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. So karon ingon ini. Ato balikan katong text nga Roma 8:28. Nga doon na may mga tao na higugma sa Dios. Unang Juan kapitulo 3:16. O unang Juan 4:19. Tanawa sa inyong Bible. Unang Juan 4:19 ingon diha, kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Ang gibuhat diay sa Dios, siya ang nag-initiate. Siya ang naguna. Kay dili man ang tao mahibalong mahigugma sa Dios kay wala may kapasidad ang tao. Tungod kay ang tao patay man ang iyang espiritu tungod sa sala. Sama ra nga kanang tao nga patay na nanana sa lumon, dili naman makahigog sa unsa. Ang gibuhat sa Dios, siya ay nagpakita sa iyang gugma kanato. Giyon sa niya pagpakita ang iyang gugma kanato. Naa sa chapter 3, verse 16. Na ila nato ang gugma, pinaagi niini. Kay ihatag niya ang iyang kinabuhi sa pagpakamatay, ihatag niya ang kinabuhi tungod kanato. Nagpakamatay siya. So mailan nato ang iyang gugma. So inani, ihatag niya ang iyang gugma, iyang ipakita ang iyang gugma para makatong kita sa kaligusan. Okay, unsaon man nato pagpakaila sa gugma sa Dios. Nga atong espiritu patay man. Mao na nga ang atong espiritu gibuhi niya. Aron mabuhi kini, gihatag niya iyang pulong. Ang iyang pulong espiritu o kinabuhi. 1:63. Ang punod wala kapuslanan. Espiritu ang naghatag sa kinabuhi. Karon makakuha kita kinabuhi kun mutuo kita sa pulong sa Ginoo. Di ba ang giingon sa Efeso kapitulo 2? Tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Ang kinabuhi sa atong espiritu nagdepende sa atong pagkamatinuon. Usahay matinuon ta, usahay dili, mao nang atong espiritu gamal function. Mahimong maayo, usahay di maayo. Tungod kay dili kita consistent sa atong pagtuo. Usab-usab na tingala ka nga, usahay ang tao di maayo batasan, usahay sa maayo kay batasan. Depende kana sa iyang pagkamatinuon sa Dios. Kung consistent siya sa iyang relasyon sa Dios, ang iyang espiritu magtuliid ka na. Pero hinumdumi, kano saan nadaot ang espiritu sa tao, sa diyang ang tao nagbulag sa pulong sa Dios. Kay di-reject niya ang pulong sa Dios. Mati siya sa dautan. Naguba na ang espiritu niya. So dautan na ang iyang mabuhay. Kita, bisan karon mga magtutuo na kita, kung kita dili mag-atiman sa atong pagtuo, dili nato i-apply nga ang espiritu di ay sa Ginoo, mag-ayo sa atong mga espiritu. O niya iyang pulong, espiritu o kinabuhi, o nagkinanglan kita na magpabilin sa iyang pulong, aron ang iyang espiritu magpabilin ka nato, aron ang atong espiritu magpabilin buhi, active. Dili nato nakuhato, dili nato maabot ang kahintang na buhi ang atong espiritu. So tungod sa pagtuo, ay pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo, mao ang atong respond sa gipakita sa Dios. Before ka makapili, buhion ka sa Ginoo. Buhion sa niya, i-quicken sa niya, i-activate sa niya ang imong espiritu aron makadesisyon ka.
Akong pilion ba nimo o dili? Ginoo. Mao nay akong ika-share sa inyo nga akong nasabtan. Kay kung imong tanawon ang mga pulong niya, ihatag niya iyang pulong. Iyang pulong espiritu o kinabuhi. Sama nga si Adan, unang Adan, naghatag og kamatayon ngadto sa kalibutan. Di ba na-take sa Biblia na si Ginoong Hesus ang ikaduhang Adan na may naghatag og kinabuhi. Ihatagan niya kinabuhi ang mga tao pinaagi sa espiritu. Mauna nga ang Dios nagsaad siya nga diya sa Ezekiel, ingon din na nga hugasan ko kamo sa mahilo nga tubig, bisbisan ko kamo sa mahilo nga tubig, tapos yung panibuhatan ko kamo bagong kasing-kasing, ug ibutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo aron kamo makahimo sa paglakaw sa akong dalan, makabantay sa akong mapagutom, matutuman sa akong mga. Di ba? I think sa chapter 18, verse 26, kung wala ko masayo, no? Sa Ezekiel. So ang Dios naagid siya. Kanang giingon ni Apostol Pablo sa Filipos man na work out your own salvation with fear and trembling. So mo na to katong giingon nako nga i-quicken sa niya ang imong espiritu. I-quicken sa niya ang espiritu sa tao. Iya sang i-activate, energize niya ang espiritu sa tao. Aron ang tao makabaton siya chance nga mo tuo. Si Abraham wa man siya dili man siya ang nagdesisyon nga mutuo ko sa imo Ginoo. Ang Dios man ang nag-initiate para makatuo siya, di ba? Kitaan siya sa Dios o pananahon, di ba? Sa Genesis chapter 12, kitaan siya sa Ginoo. Kunya gitawag siya, na hintuo siya. Hangtod na dito sa panahon nga gihatag niya, gihalad niya si Isaac. So, tinuod gyud nga ang Dios mag-initiate siya para lang ang tao mabuhi ang atong espiritu. Kunya ay hadayon ta makadesisyon sa pagtuo. Nasa iya ang pag-initiate. Nasa iya ang pagsugod. Kaya patay man na. Giingon diri sa Juan Kapitulo 3, atong basahon na, doon na tayo makatuon din sa Juan Kapitulo 3. Makatuon ta kung sa gibuhat sa Ginoo. Kung giingon nga, kung doon na may lisod tunan, unya, angay yun ka makapasar, kining pagtuon sa pulo sa Ginoo. Dili ni siya ingon kay anak ka sa iyo, nga magbuhat lang tayo itong komentary, kaya nakabasa na, pagkabasa na to, ngunritso na lang tayo komentary. Nakaingon ko, sa sige dito na magtuon, sa diyang nisangko ko aning magtuon ta ani karupali. Sige na magtuon, nakaingon ko nga, ang kalugay sa panahon nga ako magtuon, murag wala pa ko'y klaro kaayo na tuon. Layo pa. Nakinahanglan pa kung magkugi nga magtuon samtang kubuhi, aron makahibalo ko sa ano ko kinabuhi. So may isa pang bulong siguro. 1 verse 16. Ato isumpay ka to 1 John chapter 3 verse 16 o 4:19 ba to? Nga nahigugma kita sa Dios kay siya man ang unang nahigugma na to. So siya lugar ang nag-initiate nga magkatong kita sa pagigugma niya. Siya ang buhat o paagi. Hinali ba, sama ra nga ang tao na sa ngit-ngit, kay ang tao nga patay sa espiritu na sa ngit-ngit, gilamdagan sa Dios. Ang Dios mismo ang iduol para malamdagan ang tao. Huwag makahimo pagduol sa kahayag. Ang gugma niya, iyang ipalamdag sa ato. Aron kita makakatod gikan kaniya. Mao na ang iyang gibuhat. Niyang siya ang sakripisyo siya para sa ato. Dayon karon tanaw na to dinhi sa verse 16 sa chapter 3 verse 16 magsugod. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatagan gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. May tulong niya ang tanan nga mosalig. Sa to pa, maghatag siya og higayon ngadto sa mga tao. Maghatag siya chance ngadto sa mga tao. Niining panahon gihatag ni Jesus. Kay kung miingon mo nga, Dabi katong nangamatay na nga, wala pa si Ginoong Hesus. Gikasanyaw. Nga ang ako gikatubag sa inyo na di sila masapukan eh. Nailain ba maagyan din mo? Kani siya nga bersikulo, kani nga prinsipyo, applicable sa panahon na natao na si Ginoong Hesus. Pero sa wa pa siya magpakatao, dili ni applicable. Dili ni apply ngadto sa mga tao. Kung saan mo nila pagtuo sa wala pa niha. Di ba? Ingon din eh, kay gihigog magayon sa Dios ang kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon.
So mulahan ang mga tao karon nga nabuhi niining panahon na. 17. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan. Dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Mong tuyok. Luwason ang kalibutan pinaagi kaniya. Ang pangutana, tanan ba? Tiguok mo kalibutan maluwas karon pinaagi kaniya. Kaya tuyok man sa Dios maluwas pinaagi kaniya. Ang pangutana na sa tanan ba yun? Maluwas pinaagi kaniya. May paluan na ito nga dili tanan bituo. Nahilingan sa Biblia, dili tanan bituo. Isa dili sa tanan na luwas. So padayon ta. Verse 18, ang musalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili musalig nahinukman na sa silot. Kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Unsa man hukom? Unsa man ang hukom nga gihukom sa Dios diha? Ang giingon dinhi, ang wala musalig, ang musalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili musalig kaniya nahinukman na sa silot. Naa nay hukom. Ang di musalig. Verse 19. Og ang paghukom mao kini nga ang kahayag mianhi sa kalibutan. Og ang kangit-ngit mao ay gipalabi sa mga tao. Mao daw na. Niani ang kahayag sa kalibutan, pero ang kangit-ngit ay gipalabi sa mga tao. So katong mga tao nga ang ilang gipalabi mo ang kangit-ngit kaysa kahayag, dili sila maluwas. Ipadayon na to. Ngano man nga ang kangit-ngit ay gipalabi sa mga tao kaysa pagdawat sa kahayag o pagduol sa kahayag. Ang kangit-ngit mo ay gipalabi sa mga tao sa paghigugma kaysa kahayag kay daotan man ang ilang mga buhat. Tungod kay daotan man ang mga buhat sa mga tao, dili gid sila moduol sa kahayag. Napakutan gid sa may tao nga dili daotan. Tanang tao. Pero ano nang gitaw? Nga mo respond. Ano na tao nga mi respond dinhi? Kanto pa dinhi sa verse 19. Kay ang tanan nga nagabuhat og mangilad nagadumot sa kahayag ug dili moduol sa kahayag. Sa kahadlok na tingali unya masuta ang ilang mga buhat. Verse 20. So ang tao nga dili gustong mausab, ang tao nga dili gusto mausab, gikan sa iyang mga binuhatan nga daotan, dili siya moduol sa kahayag. Kinsa ning kahayag nga mianhi sa kalibutan? Mao kini ang Dios nga nadayag pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Ang mabalik-balik sa unang-una na asa naman ang atong free will? Ato ra matunan. Grabe isura ang subject ng isura. Kanang about sa free will. Lisod ka na. 1:1 kada sa 5. Ingon diha, sa sinugdan mauna ang pulong o ang pulong uban sa Dios. O Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nga nahimo pinaagi kaniya. O giadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi. O ang maong kinabuhi, mao ang kahayag alang sa mga tao. Kunya ang ingon dito sa John chapter 3 atong ibasa, ang kahayag unsa? Mianhi sa kalibutan. Pero mao ay gipalabi sa tao ang kagitnit. Kunya kaning kahayag matud ba ni Apostol Juan, kining kahayag di ay mao kini ang kinabuhi, ang maong kinabuhi nga naa diha sa pulong. Sa pulong nga nahimong tao, naa diha sa Dios. Ang kinabuhi ni Ginoong Hesus mao ang kahayag sa mga tao. Nga pinaagi sa pulong, mabuhi unta kita.
Mato pa din ni verse 5, og sa kangitngitan og ang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan. Ang kahayag daw gidanag sa taliwala sa kangitngitan. Di ba? Ang mga tao naa sa kangitngitan tungod sa sala, naa sa kamatayon sa espiritu, patay sa espiritu. Ang Dios mitungha diha sa atong espiritual na darkness. Nagpakita siya sa iyang kinabuhi. Nagdanag aron unta atong espiritu madanaga. Pero ang mga tao miatras. Miatras ang ubang mga tao padulong sa ngitngit. Dili sila muduol sa kahayag. Samtang ang uban muduol sa kahayag, adunay miduol sa kahayag. Naa sa verse 11 hangtod sa 12. Siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon ngani ang iyang mga tao wala modawat kaniya. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Chapter 1, verse 11 and 12. So ang Diyos, siya'y naghimo sa ato, nagtabang sa ato para kita ang atong espiritu ka makuikin, mauhig, ma-energize, pinaagi kang Ginoong mao nang importante nga kita makalungog. Kano sa ang tao na nakakatuon sa paghigog na sa Dios? Sa diyang nakadumog siya, mahitungod kang Ginoong Hesus. Sa buhat ni Ginoong Hesus, sa diyang giwali si Ginoong Hesus diya kaniya, niya iyang gituuhan. Diha ang tao nakakatuon kang higog na sa Diyos. Sa diyang ang tao nakabasa sa kasulatan, mahitungod kang Ginoong Hesus. Diha ang tao nagsugod nga, makakatuon siya sa paghigog na sa Diyos. Pero kung wala pa na, dili siya makakatuon mag-inom mo. So, kano saan nagsugod nga ang tao nakakatuon sa paghigog mo? Sa iyang pagpakaila, sa iyang pagpakadungog o pagpakaila kang Ginoong Hesus. Yun sa man si Ginoong Hesus pagpaila. Pinaagi sa kasulatan, pinaagi sa gospel, di pa ila siya dili sa ato mga kaigsoon. Okay? So, kini siya video rough labi na mo bag-o kanimo na sugat kay karon ba ko ali kalisod ba niya kung bag-o pa sa tagabasa sa Biblia malaag ta gani hinayo na gani nako manang akong isulti ang bersikulo sa ko una gani ko nga isa na lang unta ako i-explain ko na lang para dali ra ta makahuman kung mahimo mga 20 minutes puro explanation na lang kanang gapaning kamot sa ko. So, hinaot sa sunod na panahon, makakatron ko nga mga 20-30 minutes, mahatag na ko sa inyo, mga igsoon. Ang angay, iya sa usa ka subject, na brief lang, mupo lang. Niya, kita na lang ng mag-enhance sa pag-focus, sa pag-susi. So, ibalik na ko nga, ang tao nakakatron sa paghigog na sa Diyos, sukad, makita niya ang gugma sa Diyos niya kanina. Pinaagi sa ating Ginoong Hesus. So, karon nagkinahanglan kita nga ang atong mga espiritu mabuhi. Aron magpabilin kining buhi, magpabilin kita diya sa Ginoo. So karon kanang isgutan ni Marlon nga galuya kita pagkamatay na kana padulong sa atong espiritu. Kung ang hinungdan, tungod kay nitalikod na kita sa pulong nga may maghatag na itong kinabuhi. Ang atong espiritu, gakawan. Daghan niya, grabe, malibog ka na, o niya, magluya ka. So, ang revival, mabalik, pinaagi sa pulong sa Diyos. Study kita, balik sa pulong sa Diyos. Niya, pabiling ka mo kanang ko, kung pulong pabiling ka ninyo. Hingon pa niya, kung wala ako, wala kami mahim. So patay ang atong mga espiritu,
kung wala siya. Pinaagi sa iyang pulong, mabuhay natin ng Espiritu.